I'm Sachi. I love capturing my trips and adventures, from chasing sunsets to exploring new places, and finding joy in the little things and living life. If you love to travel, hit subscribe and let's explore together. Lagaw ta? Ibo ta reaction video. Oh, you are. You did not tell me. I know, wala ka na reaction video si Maren. Ako na ka dito. Hi guys! Subong na nga adlaw nga to. Bye guys! Bye! Bye! Lakad na ka mo! Bye! Lakad na ta? Mata mo bro? Lakad na! Bye-bye na kaya no, Bebe Loves! Huh? Bye-bye Ed! Hi! We are inside the airport now. Hi. Wala to nakuha ang video nga ano, Pasulod taga-sulod. ka sa departure. May departure. Gina lang try. Sige na lang pa na lang kasi. Gina-repair. So damo. Damo stuff. Ano mo ilang taon? Saan camera ka? Clear? May isa gani. Dahil, kabalo na ko kung ano kung Ano? dapat actually pag-i-save sa iyang app, dapat diretso sa save sa phone. Ano, may mas nakitig si man ako Gani. mga fresh lalo. Sa kalas do wala man ni subog open na ni. Tapos nag-round. My God, so cold. Ay pabuhay lang. Amo na niya akong jacket. Sure ka sa ako na. O si watog na what ka. Wala na ako choice kaya bugat na akong bag, no? Okay. Dadanan to eh. Okay, namin na. Ay, gusto ko biyang tsaka. Welcome back. Welcome back to a shooting video. Video. So, not sponsored. What is this? Ursiflora. Making our gut health ready. Ready. Kaysa, sa Vietnam, ano ganit? May na... Hello. May nalog. No? Wow. Pakita. Wow. Twist the cap. Nakon kay open na. Okay, ready to shot. Cheers. Oh, may sabog. Oh, may sabog. Ano galing mo siya? Pero ka nga. Kasi ako mag... No, basiw. Guys, alam niyo ba yung basiwa? Yung tap water. Sayang may 1 million pa to wait lang. 40 pesos, it's very expensive. Mas mahal pa sa Biroka. Mahal. Biroka? Vitamins man na yan. Oh, well. Sige na lang para hindi tamag. Hindi, maglayan ng siya. Maglay na, kaya ngayon saga. You know how it felt already. You have to avoid it. Mayo lang may CR sa restaurant. Diyos ko. Gahulat kami tani. I mean, gahulat kami itong bus mo. Ay, blang gatur. Gatur nga bus. Tapos, ang manuglakad na kami tani. Manugbuk na kami yung muna. Oh, ay di po. Gulgubing sakit ako dyan. So, dapat ang muna nga ito di-avoid sa atong trip. Dapat ano lang. Aba, siguro mag-fly na i-appoint na lang. Wala ka, binaling ka. Balo ko na ng mga allergies.
Oo. Until ma-experience mo, tail ako kabalo ko na allergic ko to or Isa pa, Lain ilang, ako siya. ilang spices lain pag combination mo ng spices sa. yeah. So, you'll see. I'm very excited to try the food. So, delay among flight. That's why we're still here. And nagugutom ng person. And my hair is not so straight anymore. This is beep. Welcome back with the digital camera. Na may flash galing nga ma-flash ka sa sulod ng airport. We are on our way. Dito na yung 28. Tama, di ba? Oh my God. Dito. Gara na ta? Oo. Ay, wala ay mag-ito. Oo. First plane. Later. I'm already there with the bag. We'll be back. Coming to the may be open. Thank you, Don. Malayo ka na lang. Thank you. Thank you for patiently waiting. The main cabin door is now open. You may now depart. Once again, we thank you for making your moments. Have a good set. Enjoy the rest of your night. Tulok nilay. Yeah.
So kami subong mabayad. Travel tax na mangkot na kami. What time? 2 a.m. Pamatatong flight day, no? Thank you. Dayo terminal 2 dayo. Terminal 2. Ala, nakasandal pa naman ko. Oh my gosh. This kabay hindi ka maguba. Amiga. Busy siya subong for the work. So, tayo ang magna-navigate pakadto sa Terminal 2. Let's go! Oo, sa simbahan. Sige na, tayo na. Kabalo ko mo guys, ang wala permit trip ni. May mga kakalatabo. Hindi inaasahan, no? Yung nag-book kami isang ticket 7:35 p.m. Dapat mga before 9 p.m. Marin na kami di. Uy, alas 10 kami Alas 10 kami alas 10 kami nag-boarding. 15 minutes ang ano. Then, lakat na kami pa Terminal 2. Malawig-lawig ang lakat, guys. And then, nang isa na, kaobra pa na sa it's okay. Sakit na ako nga ano. Sakit na ako nga. Baga. Hello guys, sorry na kami sa Bongalinia para mag-check-in sa Scoot. And then, ang sa travel tax, sambal sang babae nga ma-check-in kami danay. And then after na mabayad na lang kami sa travel tax. So, that's good. Ikalaba sang pila. Look, kalaba-laba sang pila guys. Sobra. Hello guys! So, nakapasar na kami immigration! Yeah. Congrats sa aming dalawa! Luxurious immigration. True! For you, hindi mo sa daan. Hindi ka ako mislawig. Ibigin interview eh. Ginungod na naman last year. Kaya last year ako, sa mo, sa pamangkugin pa check. Kaya akong bank account. True. Kaya pag mo niya na-afford, ma'am. Oo. At least, subong, ready na tayo. Dito makaon. Kita kami pagkaon. Kaya gutom kami. Gutom kami. Thank you. Di wala di Jollibee to. Kaya, ba't pala sa tiyak? Hindi ay pindirigid ba sa Terminal 2? Wala, Jollibee sa Terminal 2. Domestic lang daw ka, no? Mangkot ko man sa. Ginatry ko inchindi, Bisaya. Kaya di ko may ako inchindi nga tulog ko lang sa. Kaya yung hard mo ko yung mag-Bisaya. Burger King ang pinakabarato. So, dyan ito makaon.
Boarding na kami. Alam mo, hindi madam, kaya I am doing the best for you. Oo. Ay, paano ganyan? I'm doing the best for me. Okay, let's go. The lighting is giving. Laba-laba ang pila. Scoop. Hamon kasakyan. Pag kumakita, dadaang ang clean. Kaya tanya ba yan? However, to charge personal devices are not allowed throughout the duration of the flight, including taking take-off and landing. Thank you. Kit-kit yan. Reminder to take care of your belongings and valuables at home. We're ready to Use of sleep. electronic Yes, cigarette sir. Ngayong aga, hari na kami sa Singapore. Nakatulog man kit kami mga pila oras po tulog lang. 2 hours ko. Ikaw, pero mga 2.5. Mga 2 and a half ako tulog. Kabulig po namin. So yeah, we will only be at the airport for like 5 hours. Ngayong aga. Kuya ko talaga ba kay ate? Ba, nagagawin naman ako sa likod. Ganda, ganda. So, pag-got na kami sa plane. Kagasulod na kami sa airport. Kita na sa Kanaday. Bye. Ano na ang videohan pa karon. Gino ate mo. Connect naman eh. Oh, I feel low. Okay, makadto na kami subong sa immigration. Kagba ko na kami sa Amalisim, kaya wala kami di connection pa. Let's go. Let's go. Dating ko na yun naman. Okay. Hey, traveler. Eh, ganda-ganda po. Though, hindi lang 2 hours ang tulog. Doon naka 8 hours. Tayo nag-serve ka pala tayo.
Mamma mia. Here we go again. Hello. So we just passed the immigration on our way to the launch. My back hurts. Everything hurts. Tired. Let's start. Ay, ang tong kalachuchi bala. Oo, din ito ganit. Atuto sa piyak. Kita mo kita. Gucci o Chanel kag Gucci. Ara Gucci blue mo. Ariyo. Amo na siyang original. Ang kalachuchi. Tumata ko be. Ay, ute. Amo na to. Ngakon nga perfume. Diba? Hindi, class A lang to ako. Diba mo lang kagina? Rilain mo nila. Are, pure gold din yan. Nagkurin mo. Ah, kaya ano ni Singaporean. Wala mo. Mas mahal ito. Mahal ito kasi sa Cebu. Isa lang. Kaya nag-check lang kami sa Bulgari. Daw ang pinaka-exciting pati sa ako. Wala ni visa ano eh. Bacolod eh. Wala. Cebu. Kaya we need that. Isa mo nga likod ako sakit. Dapat gali. Nag-workout kami para sa shoulders, no? Kag sa weights. Your belongings or luggage left unattended will be Atong jewel, gali oh. So, check na kung open na. Kasi wala pa fountain ba lang. Wala pa niguro. Kaya daw basta mga 8, 9 kasi lang. Okay. Gusto ko mag-coffee, Day. Lakat kami sa baggage storage. Kaya i-check. Malakat kami sa baggage storage. I-check namon kung may ara bayad mag-store. Yes. Wala na tigil internet. Wala na internet eh. Wala na dalaga rin. Dala kami trolley kaya para hindi siya super bugat, no? You have to think smart. If ayaw mo na hago ka na first day pa lang sa imong nga trip, baggage storage, scan to register, prepare passport, contact us. Ano bayad? Sige, ask na, biday. Sila na. Amo nito. Hello, good morning. Okay. So, ara na ang baggage storage. Naka-istorya na kami sa isa sa staff or ba si owner ng $11 per bag as long as it's 10 kilograms below. Oo, so 11. Oo, so 24 hours na na siya. So, ibili na naman amon nga nagamit sa amon next layover para hindi bugat amon nga day trip diri sa Singapore. No, guys. Mabuti na. Kaluoy sa amon na. So, ari kami di sa mga stores but it's still closed. It's 6 in the morning. Elevator tayo. Pati yun
Day, di mong gapon mo dala, day. Babaw. Changi lang. Pinta. Wala pa ano guys, wala pa water because it's still early. Hindi na lang to karon day. Oh my gosh. Nami pag hindi karon day. Good morning Singapore. Balik lang tada kay hindi pa sila open, mga 9 AM pa. Kag ang oras is around 6 AM. Malakat ta subong sa mangita kami food or coffee. Kawakat to kami sa VIP lunch. From experience manamon na maging VIP for how many hours? I don't know. Not sure. Gutom na ang mga people. Gutom na kami. Looking for food. Sabi, oh. Abi ko yung kita ako dahil lang shoot sit lang na balanta ako may pagkaon. Ang kagani. Wala mo na gutom. Max lang man to ang sulit. Pero okay lang. Susulit ka gasto mo. Diyan, hindi ka ata. Lagi na pag-wagin kami day. Ay, so nakita na kami nga pagkaon. Naman kagina pa naman nagkakasimutan. Tamot. Manong. Tugo. Lobo. Samurai. Wow. Of course. Take niya ano? Should experience. Cellphone na lang. Ako galing ma-takeover. Hi vlog! It's takeover! So, ako ka naman, subong mabangka. So, sa truth, halin kami sa CR, kaya nag-makeup. As you can see, fresh looking. But, feeling shit. Nakatulog lang kami lagi na sa aeroplano mga 2 hours. Ang mata ko dumahuloy. So, ang himuon naman sa buong picture-picture kami dali sa Jewel. After na, mapahuway na kami kag mahulat sa amon nga boarding alas 12. Sarag na dahil. Sanag na. Oo, dito. Kami din yung light. Nakataka ka. Sabi ko, pasa ko sa camera. Gani. Hindi, guys, namin ang camera ha. Mula na kami Wow, palangit ka. Nakakami makita na yun. Okay. Kaya yung jungle Kita ko. sa sulod sa... Dahil lang kami malabay. Nauwi ako magpansay na. Ito na. Yan. May jungle sa loob ng airport. So, ang Jewel, ang permit niya sa mga bisita is right here. Mo siya main entrance.
Nagkantuman kami di kanina sang pagahon. Ang tastil mo balaw. Dumadamo. Pulili. Baka ano naka-sponsor din ang trip.com ba? Okay, so multo na lang pag ano. Pwede ka rin kasunod? May gadala sa solo daw. Pwede. Wala, kung may makita ka nga trolley, wala man minambal, bawal namang balala trolley. Sige, okay guys. So, are you ready to walk the fountain? And we're gonna wait for the fountain to be opened. To be opened. Yes. To be successfully opened. Ano tadi, early bird. Early bird, pinaka-early, kaya alas na kami kanina ang 30 siguro. Ikaw lang tayo, wait. To Jurassic Park. Tududududududun. Tudududududun. Nalipat ko sa intro ka Jurassic Park. I'm so sorry guys. Tudududududun. Tududududun. So, actually, namian ko maglantaw, pero hindi ko kakita yun di ko. Hindi na itong glasses. Di lang gida. Pretend lang kung kakita ko. Pero sakit na akong mata, guys. Okay. Wow. Kita ko may tawag sa babaw. Tiputis ako sa video. Pakita ang ano. I'm sorry, guys. Or guys, so. Day, ma-picture-picture na taday. Hindi, gusto ko lang yung may amunin nga background mo. Tao ba si Teta? Ganda. Okay, ma-picture taking na kami. Or magamit na magit naman ang camera. Magdiripahan naman. Go, hindi ka malmahal. Wala na yung Patrol. Damn! For the Dapat. sake of the good quality of pictures and documentary. Kay Gustuhan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Welcome to Jewel Chapel Cafe. As we start off the Jewel Rain Vortex, here's wishing you a day of sparkles ahead. Hi guys! So tapos na kami picture taking sa fountain. Yay! Dito na ba today? Mangita kami sa plungkuan para makapahuway. Or pwede man ang taon na ako nito sa boarding gate. Kung wala pa man din, sa mas makapahuway ko ganay. Kapoy. Okay na itong pastiganay para namin ang picture. Yes ma'am! Para worth it ang bayad sa camera. Yeah. Okay. Pagwa na kami so
kulot akong buhok kay may arambi. May ambi. That was good. Nakita namon ang pag-andar sang tubig. Basa pa ko. Hindi na straight akong buhok. Yeah, that was a really good experience, right, girl? Yeah. Woo! Rar. Damn, you have good shots, girl. Thank you. Finally, because I didn't get any good ones. Amo nang kakatabo sa Bon Firme, may times nga iya nami ang mga shots ang nagmi. Dayon ako hindi, dayon vice versa pagkadason. Depende, I think, sa contrast, ang bayo, kag sa environment. True. Like example, gapon sa airport, iba sa nagsanag, tiyan Oh. brown, nami sa white. Kaya contrast gapon white, Subong. kag yellow, white man ang background. It's ugly. Gani, pero at least no, at least hindi ta makambal nga. Puros nagmi ako, hindi laway mo, di ba? Wala kang masasabi, Because ma'am. that's just like unfair. I know, right? Malaysia. So, after Indonesia, amo na nang guwa namon para malagaw liwat ang Singapore. Your girl is so pretty. Thank you. Tumog ka pa, why? Maulat na lang kami di sa amon nga boarding. Hindi pa ka-poster. Ikaw eh. Story lang. Ogo. Sakit-sakit akong likod. Okay, relax lang tayo until our flight. Papaganda. Look pretty down. Wow. Picture lang. Takala tayo. Anong ginagawa mo? Pasabay. Why spend money when you can ask someone to pay for it? Like this. Why spend the effort? Huh? Wala naman to kahimo sang rail nga yung planuan ta. Already, mind your step. Ano? Okay, ready. Ready, go. Mind your step na ko na. Mind your step. Mind your step. Welcome back, Cameron. Welcome back. Welcome back. Visit ka. Get ko ako muna 3 times ha. Get ko ako muna 3 times. Lewato, go. Welcome back. Ayun tayo. Mind your step. Wow. Oh, wow. Awa. Bakit ang layo natin? Common boarding gate. C16. Update. Boarding na kami. Bakit to Malaysia. And that's her. Let's go. Okay. Cute, cute. I have never seen a baby look like him. I know. Tika tayo. Sa'yo like. I know, you're the brown one.
In Malaysia! And going to withdraw money because we don't have cash. And we are hungry and tired and Tired and hungry and we're tired. in pain. Pero bakit in English? Like simulator. Oh! Meron, di gali Cabin Academy. Cabin Crew Academy. Sky Lounge. Tingala ko man mo tinapay. May tinapay yan, di gali ko. Croissant. Ano yung mga gamiton? Without conversion lang. Kaya may buhin pag sila forex rate. I don't know. In general. I'm hungry. Wow. Wow. Just put it Give money. Or ano na tayo? Book to day. The money. Money. Karon naman. No? Bye. Book to day. Bye-bye. Ari na kami subong sa Grab. Kag mga gutom na ang mga people. Going na kami sa amon nga hotel. Ang accommodation. Gutom na gid kami. We still have energy. No. Amo na ako sa pad. Okay. Be back again. Para kita sa bintana mo. Ano natin ang ating just a very small room for us, but it's a good one. Not so fancy, but It's cheap. yes, very cheap. And we won't be staying here for the rest of the stay. We will be outside. I ordered na tayo, guys.